Kemudian yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ilham Muhsin atau Muhsin Ilham, kebalik, Muhammad Muhsin Ilham SPDI. Beliau juga pimpinan Majelis Talim Sirajam Munirah Beneng Laut Manta. Daya isi perapatan Mantang niki pas ini jambak niki belok kanan seketik laut nisi gedeng Ustaz Suhaibi, sekretaris IPARI Suhaibi. Beliau juga penyuluh agama Islam wilayah Kecamatan Batu Kliang. Alhamdulillah keduaan boleh hadir di acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus niki dihadiri juga oleh YouTuber, YouTuber Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammad Faizi. Beliau ini juga staf KUA di Janepril. Niki alhamdulillah bisa hadir untuk meliput kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah laki maupun jamaah bini, para penglingsir sendek menrauh niki, mungkin kita tunggu beliau-beliau sambil tunggu beliau-beliau turun dari masjid musalla santren niki. Mudah-mudahan selaku jamaah niki pican umur panjang sehat walafiat, murah rezeki, niki walid beruni doa para otak-otak manok masih kapur niki kakak si randang betul niki kakak si randang. Alhamdulillah murah rezeki ya, amin Allahumma amin. Yang selanjutnya jelo mangkin niki yang sebagai koordinator niki sejari. Nah, piara niki kedua lembaga dakwah yang kerjasama dengan pimpinan yayasan niki untuk melaksanakan kegiatan Majelis Taklim Dakwah Center lembaga dakwah di yayasan niki sudah berjalan hampir 9 tahun. Tidak terasa sudah berjalan 9 tahun. Mungkin tahun masuk ke 10 niki. Yang orang jadi pengurus LDNU niki mau masuk tahun bakti yang ketiga, periode yang ketiga. Alhamdulillah niki jadi tebengkah si Guru Daret tebengkah waktu ngajukan mundur aku malik ke PNSK lantik bareng-bareng WL sekretariat pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita bersama-sama berkhidmat untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Kebetulan top ngaji yang lain niki di pondok pesantrennya Rois Suriah PBNU Kiai Haji Ali Masuk di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang dapat tetesan ilmu beliau. Makanya yang pulang dari Jogja langsung masuk di organisasi Nahdlatul Ulama. Tanpa yang berpikir luar biasa niki, mudah-mudahan reda salah talib. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jadi makin niki ngiring untuk bersama-sama
menyimak uraian hikmah atau sejarah dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan diuraikan, akan dijelaskan, akan disampaikan oleh Dani Al-Mukarram Ustaz Muhammad Muhsin Ilham SPDI. Nanti doa urusan ini kita mohon nanti dari tuan rumah Sahibul Bait itu Ustaz Muhammad Fawaid. Oke, ada yang sah. Kalau baik tuan rumah dan tukang doa. Oke, pada beliau berdua waktu dan tempat yang dawaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amin, amma ba'du. Dani Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Tuan Guru Haji Suparman yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai. Dani Sahibul Majlis Al-Mukarram Ustaz yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengelingsir, hadirin hadirat jamaah Islamiat, tengiring balik syukur juga Allah Ta'ala seijat kesehatan, ijat kesempatan sehingga boleh hadir kumpul malik kesekian kali di majlis niki jamaah Islamiat. Kedua kali kedua lupa juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sak jauhat agama, sak santar gati si mulia, yang niki agama Islam. Bu syukur gati kita niki termasuk salah sopok le antara dengan sak beragama Islam. Nenek mami, tokoh agama, tokoh masyarakat paling sir serta hormati, makin niki tengiring rayain peristiwa sak luar biasa gati run kemuliaan. Sesuatu sak peristiwa sak terjadi sak sangat gati si luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sak paling mulia gati bukti canjuk Nabi sak paling mulia. Marak bahasa le kitab Nihayatuz Zain jamaah Islamian karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahasa di dalam kitab niki, lamun tiap bait waktu sak paling mulia niki, pertama lamun tiap nisbatan juga baginda Rasul, waktu sak paling mulia niki adalah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kembali angkat dia paling mulia lantaran bahasa Syekh Nawawi, lantaran peristiwa Isra Mi'raj niki ia tak langsung berdait menghadap baginda Rasul juk di sida Allah Ta'ala malam Isra Mi'raj. Hadirin hadirat jamaah Islamian, lagu lamun tak nisbatan niki juk umat, malam sak paling mulia niki adalah malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kembali lantaran segala peristiwa sak terjadi niki
sebab sak telahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab maulid Nabi, sebab Isra Mi'raj, sebab nuzulul Quran, sebab hijrah, sebab terjadi peristiwa-peristiwa sak luar biasa niki adalah lantaran telahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka ia bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani jamaah Islamiyah. Jadi malam sak paling mulia lamun nisbatan niki juk umat malam kelahiran Nabi. Lagu lamun tak nisbatan juk Nabi, malam sak paling mulia niki adalah malam Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Islamian. Basen ulama salah sopok hikmah li antara peristiwa Isra Mi'raj niki jamaah Islamian, sak paling tujuan utama gati adalah sesuai marak manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna wasamul basir. Hadirin jamaah Islamian, Maha suci di sisi Allah Ta'ala, sak pelampak hambaan, sak santer gati si mulia, yakni baginda Rasul. Elek malam sak berkah, elek Masjidil Haram sampai datang Masjidil Aqsa. Nah, hadirin hadirat jamaah Islamian, niki sak teparan naran Isra. Angka jamaah Islamian, Isra Mi'raj niki arak dua kata sak berbeza makna. Pertama jamaah Islamian, Isra niki sesuai kaca ayat Al-Quran sabaru, yakni perjalanan Nabi elek Masjidil Haram niki di Mekah sampai datang Masjidil Aqsa niki di Palestin atau Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis niki. Nalamun Mi'raj niki jamaah Islamian, perjalanan baginda Rasul ere Masjidil Aqsa niki li Palestin atau li Baitul Maqdis sampai datang Hadratul Qudsi. Angka lamu tak boyak li keterangan kitab sebenar ndik cukup sampai datang Sidratul Muntaha. Sak pas niki Mi'raj niki perjalanan Nabi elek Masjidil Aqsa sampai datang Hadratul Qudsi. Hadirin hadirat jamaah Islamian, berembit ada sejarah. Sak pertama memang hikmah Isra Mi'raj niki linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala perituk tanda-tanda kekuasaan. Lamun tabaid li kitab-kitab sak masyhur jamaah Islamian atau riwayat-riwayat sak masyhur, perjalanan elek bumi niki doan juk langit pertama niki 500 tahun. Langit pertama juk langit kedua niki 500 tahun. Angka belum sampai datang langit kepitu doan perjalanan 3,500 tahun, 3,500 tahun. Bu Nabi jamaah Islamian Masya Allah kurang elek setengah malam bahkan Isra Mi'raj niki. Nah hadirin hadirat jamaah Islamian, jadi niki Allah Ta'ala perituk tanda kekuasaan. Sak kedua jamaah Islamian, hikmah Isra Mi'raj niki memang ya tebaitan ibadah mahdhah atau ibadah sak paling afdal, yakni ibadah sembahyang sak 5 waktu niki. Hadirin hadirat jamaah Islamian, sak ketelun hikmah niki tekabulan penunasan langit niki. Langit niki jamaah Islamian lai wan mau debat kaca bumi. Bumi niki berbahasa, wahai langit, aku lebih afdal daripada kamu. Angka parang diri lebih utama daripada aku. Lantaran le aku sesene arak gunung-gunung, arak lulun kayu, arak bali, arak lautan sak solah, arak sampan niki sak tetap berlayar bahkan jelu malam. Justru aku lebih mulia daripada kamu. Berjawab langit jamaah Islamian, lamun dia jari alasan ya aku lebih mulia dari kamu wahai bumi, lantaran le aku ni arak bulan, arak bintang, arak matahari sikti yasin insyaallah taala.
Menjawab Malik bumi niki meni sak kedua alasan kaku no lebih mulia lantaran aku berdua Kaabah. Ia tak para malaikat, bahkan nabi-nabi, bahkan para wali dan setiap dengan beriman, bahkan kewajiban niki gawe ibadah haji dan umrah. Lamun ia jadi alasan jak bumi, uni berjawab langit, aku lebih mulia. Aku terkicak Baitul Ma'mur, ia tahun tawab seluruh para malaikat dan roh-roh para nabi. Nah, alasan sak ketelu ni jadi mata bantah. Mbe alasan sak ketelu bumparan diri paling mulia wahai bumi. Berjawab bumi niki, ele aku bumi sesening, ia tahun telahiran nabi sak paling mulia. Ia tahun terurus nabi sak paling mulia. Ia tahun tersembelih nabi sak paling mulia. Ia tahun tangkat jadi nabi dan rasul nabi sak paling mulia. Dan endah insya-Allah ia tahun yang temahkaman ili aku endah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kemomotan langit niki merasa kalah lantaran din wah baginda rasul niki lumbar jog langit waktu niki. Akhir langit niki nunas, ya Allah, ican gama ada yang sak mau baik Nabi Muhammad niki ziarah juk kaji, ya Allah, si melek ti ziarahin si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sengat sak berdoa langit niki marak niki tekabulan penunasan si Allah taala, ia pun tekican Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dai endah peristiwa Isra Mi'raj niki wah mula sak tertentuan si Allah taala senikman arak bumi langit niki bahkan memang wah sak tertentuan. Hadirin hadirat jemaah sekalian, elek malam tanggal 7 rekor bulan Rajab, malam Senin jemaah sekalian, waktu niki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat sak masyhur, antara lain niki dua pendapat. Pertama, waktu ni ke baginda Rasul kejengken mensari lek gedeng pisaan Ummu Hani ton kejengken mensari. Nah lagu pendapat niki sak masyhur jamaah sekalian, bahkan di kitab-kitab sejarah ton baca kebanyakan niki sak lebih masyhur, yakni baginda Rasul kejengken mensari lek malam Senin tanggal 7 lekor bulan Rajab niki ile Hijri Ismail. Hijri Ismail niki potongan Kaabah niki sak temangkin. Sak tembok kontek niki dendek gati tembok niki Hijri Ismail niki tak nusari baginda Rasul tering isi paman beliau Sayyidina Hamzah dan tering isi misan beliau marbasa tita pisah misan beliau yakni Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Hadirin hadirat jemaah sekalian, kejengkeun mensari waktu niki baginda Rasul, Allah taala perintahan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bahkan malakul maut dan seluruh malaikat-malaikat anak buah malakul maut, wahai malakul maut, dendek cabut nyawa dengan malam ni. Malakul maut jemaah sekalian menghadap juga Allah taala, ya Allah, yang terjadi kiamat penuh angkat yang dek narak dengan nak mati malam ni. Ndik napa benuh lagu malam ni yang terjadi peristiwa sak luar biasa gati, ia tak niat tangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap juk aku malik Allah. Malaikat Jibril entun jamaah sekalian dan malaikat Mikail kaca dua malaikat sak mulia niki entun, bahkan arak malaikat sebagian membahasa malaikat Israfil lahiring lagu niki baik pendapat lebih masyhur, yakni malaikat Jibril dan malaikat Mikail entun niki menghadap juk Nabi. Waktu niki baginda Rasul kejengkeun mensari niki Hijri Ismail tangkat baginda Rasul jamaah sekalian terjauh niki juk sumur Zamzam. Dan jauh Hijri Ismail di sumur Zamzam niki paringlah berjarak 200 meter kerapat niki. Nah makin kayak gitu tutup sumur Zamzam niki. Artinya tertutup ni sama lain sak terkebukaan. Hadirin hadirat jemaah sekalian, terjauh baginda Rasul niki lek samping sumur Zamzam. Ia tanpa operasi baginda Rasul. Melin tipak to operasi mulai lek pangkal leher baginda Rasul. Amun marbasen kita niki wah.
sampai datang pusat beliau, bahkan sebagian riwayat sampai datang kawuk beliau niki terbedah teroperasi. Nah, hadirin hadirat jemaah Islamian, bu terbesok jantung dan hati beliau sak jari tukang sedok niki malaikat Mikail kadu ember emas, sebagian kena kadu ember perak, sedok air zam-zam niki. Terus terpersik jantung dan hati baginda Rasul niki jemaah Islamian. Seluruh darat-darat kotor niki bih terpersik. Seluruh darat-darat sak buku-buku niki bih bersih. Betok sarang-sarang setan niki bih terpersik. Saya sak jari tukang persik malaikat Jibril, sak jari tukang bait air niki malaikat Mikail alaihi salam. Hadirin hadirat jemaah Islamian, terpersik telu kali terbesok hati dan jantung baginda Rasul. Nah, telu kali terbesok niki ia jadi syariat bagin itu mungkin tersunatat telu kali dalam istinja. Besok ima telu kali, besok mua, besok naik, besok betak dalam berwuduk niki sunat telu kali. Nah niki hadirin hadirat jemaah Islamiah. Nah dimana terpersi hati jantung baginda Rasul jemaah Islamiah terpersi. Dimana terpersik hati jantung baginda Rasul jemaah Islamian, terus malik tebaitan ember emas niki sak berisi iman, Islam, ilmu, tauhid, makrifat, hakikat, hikmah bih ono le ember niki. Nah tiisi langsung hati baginda Rasul isi ilmu, hikmah, iman, tauhid, Islam, makrifat niki bih tiisi. Nah hadirin jemaah Islamian, proses pembersihan jantung baginda Rasul sabaru dalam ilmu tasawuf yisa teparan aran takhalli. Takhalli niki persik ate sifat-sifat sak tercelah. Lamun baginda Rasul sak persian ate niki malaikat Jibril. Lagu lamun itu jak makin dik terpersian ate si malaikat Jibril. Kadut persi ate niki adalah zikir, baca Quran, baca salawat, kuat-kuat baca tasbih, ia sajadi si persi atit niki. Hadirin hadirat jemaah Islamiah. Nabu dia menah terpersi ate jantung baginda Rasul, nabu tisi terusan si ilmu dan hikmah dan iman, Islam, tauhid, makrifat. Nah pengisian hati niki dalam ilmu tasawuf ia sak teparan aran tahalli. Tahalli artin isi ate sifat-sifat sak terpuji. Lamun Nabi langsung tisi si malaikat Jibril, lamun itu jak perit isi ate itu niki isi zikir, isi tafakur, isi sabar dan sifat-sifat ibadah-ibadah sak tegaweh niki si ate. Hadirin jamaah Islamiah, proses pembersihan hati niki ojok baginda Rasul 5 kali terpersik hatin baginda Rasul niki. Pertama, waktu Nabi niki berumur 6 tahun. Ia kembali akan terpersik di umur 6 tahun niki lantaran ia wayen kanak-kanak nakal kan umur 6 tahun niki wayen sandini meruk wayen sandini dengan huni. Nah dia sadedek marak menikah baginda Rasul, ia pun terpersik hati, agak sabar si manu baginda Rasul niki. Kedua, waktu baginda Rasul niki berumur 10 tahun. Nabi hikmah terpersik waktu berumur 10 tahun baginda Rasul niki jamaah Islamian. Hikmah niki ada yang sak dendek bersifat marak kanak sak teruna. Ia wayan yak balik, wayan yak penina, wayan demen juk nina, wayan demen bermain-main nina. Nali sak dendek bersifat marak menikah baginda Rasul. Nah sak ketelun waktu baginda Rasul niki balik, ada yang sak dendek bersifat marak dengan sak biasa tan balik. Nah sak keempat waktu baginda Rasul tangkat jadi Rasul. Sehingga hikmah sak keempat niki jak lantaran dia tahu nak terima wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sak kelima waktu baginda Rasul niki ya menghadap juga sida Allah taala lumbar Isra Mi'raj. Nabi hikmah niki ada yang siap dengan hati yang bersih, hati yang tulus, benar-benar dalam keadaan suci bersih zahir batin baginda Rasul menghadap juga sida Allah taala. Ada yang siap baginda Rasul niki menghadap juga sida Allah taala.
Hadirin hadirat jemaah Islamiah nggih, angka ya baginda Rasulullah niki 5 kali terpersik berita ada sakarang-karang persi hati niki semakin tua semakin kuat, persi hati semakin tua semakin kuat. Sangat biasa semakin tua niki hati dalam dia persi semakin letak. Nah kaya kuat-kuatan tak persi hati. Hadirin hadirat jemaah Islamiah. Di menuah selesai terpersi hati dan terisi sifat-sifat terpuji hati baginda Rasul bu tersambung terusan operasi niki tanpa bekas tanpa darah dinarak bekas sekecil pun juga. Araja niki memang dengan kekuasaan di sisi Allah Taala. Hadirin hadirat jemaah Islamiah. Di menuah menika Allah Taala manikan malaikat Jibril lumbar juk surga bait buruk sak jari tunggangan baginda Rasul. Buruk niki jamaah Islamian lamun lampak ni secepat kilat. Hadirin hadirat jamaah Islamian nggih. Malaikat Jibril lumbar niki juk surga bait buruk. Buruk-buruk niki dimenuikan tan malaikat Jibril datang ya bait buruk jadi tunggangan Nabi Muhammad. Datang buruk niki sak gagah-gagah sak solah-solah bulu sak lembut bulu Jibril tiang sak lebih cocok Jibril jadi tunggangan Nabi Muhammad. Tiang niki lebih lembut, lebih mokoh, lebih gagah, lebih enges. Seluruh buruk-buruk niki menawarkan diri. Arak buruk sak paling merendah jamaah Islamian buruk sak jadi tunggangan Nabi Ibrahim waktu hijrah jauh sebini niki Siti Hajar dan biji Nabi Ismail niki elek Palestin terus waktu hijrah elek Baitul Maqdis terus niki jog Mekah. Hadirin hadirat jamaah Islamiah niki si merendah borok niki ye sak mukur nangis borok niki jamaah Islamiah lantaran demin wan mau tercerita arak makhluk Allah sak paling mulia aran Nabi Muhammad. Demin mau tercerita marak menikah jamaah Islamian ye elek tipak nangis borok niki ye sak beda-beda riwayat masih 50.000 tahun lebih mukur nangis borok niki jangka kurus si kangen rindu juk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demin nangis borok niki sambil tawaduk nyebut borok niki jamaah Islamian di dalam surga ya Allah ndek cocok tiang niki jadi tunggangan Rasulullah. Tiang niki mbek kurus, mbek bulu niki ndek enges marak salain-lain. Sementara Nabi niki paling mulia, paling gagah, akhlak paling sopan. Ya taek juk tiang ya Allah santar sedek cocok ya Allah. Allah Taala jamaah Islamian bermanik juk malaikat Jibril pelik buruk sa paling mentelak sa paling sabar paling tawadhu ti wahai Jibril manik Allah. Akhir malaikat Jibril bun bait buruk sa paling merendah niki ye kembe akan terpilih lantaran ni paling tawadhu. Oleh sebab niki jamaah Islamian ini jadi pelajaran setiap manusia niki lamun tawadhu pasti nak terpetai pangkat di sisi Allah Taala. Timak ja dalam keadaan miskin, dalam keadaan lengit, dalam keadaan dia boleh napi-napi. Lamun narak sifat tawadhu dalam hati jah, pasti Allah Ta'ala ni angkat derajat. Contoh marak buruk niki, ni paling merendah, paling tawadhu, ni terpilih si Allah Ta'ala jadi tunggangan Nabi Muhammad waktu sa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril bersabda, wahai buruk, kamu sak terpilih si Allah Ta'ala lantaran kamu ni paling tawadhu, sabda malaikat Jibril. Si syukur buruk niki jamaah Islamian langsung terjauh entun menghadap jug baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak jari pelanen niki sutra, sak jari kekang niki emas. Hadirin hadirat jamaah Islamian, dimenentun niki demin berdait kanjeng Nabi si cemoh buruk niki jangka berjingklak-jingklak di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril pun tegur buruk niki, wahai buruk ta'adab wahai buruk. Ada yang musak berakhlak, ada yang musak sopan santun wahai buruk juk Nabi Muhammad. Ndek kena tahun sai syarat li jurun dia Nabi sak paling mulia, Nabi sak
dinarak kaca pada kemuliaan. Bahkan di antara seluruh makhluk Allah, ia tia nabi tia paling mulia. Bersegerah semelaluk menti tamat berjingkrak-jingkrak. Nah, si lilen buruk ni kejaga sugul mak jamaah Islamian. Hadirin hadirat jamaah Islamian. Baginda Rasul taek jog borok niki. Nah niki arak riwayat dinarak saliwali kitab niki kita logarak keterangan tok daid demen tunggang borok niki si baginda Rasul langsung mokoh ngesolah borok niki mengalahkan borok-borok yang lain. Niki termasuk di antara mujizat baginda Rasul. Hadirin hadirat jamaah Islamian. Nah demen wah menika ye lentipak perjalanan Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salib sebelah kanan baginda Rasul niki malaikat Jibril, salib sebelah kiri baginda Rasul niki malaikat Mikail sajari iring. Hadirin hadirat jemaah Islamian, angkat sajari tagal kekang niki malaikat Jibril, sajari pengiring sebelah kiri niki malaikat Mikail. Berembiran kemuliaan baginda Rasul niki nggih angkat bahasan ulama ia bahasan sehingga ni ikhtilaf ulama tentang sai malaikat sak paling mulia. Arak sabu bahasa malaikat Jibril paling mulia, arak sabu bahasa malaikat Israfil paling mulia, bahkan arak sabu bahasa malaikat Mikail paling mulia. Lagu arak sopo ulama niki berbahasa malaikat Jibril no paling mulia. Ia kembali angkat malaikat Jibril paling mulia lantaran malaikat Jibril seseno paling kuat berdait kanca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tereng jemaah Islamian meluncur buruk niki demeng sampai lek sebut tau malaikat Jibril bersabda, ya Muhammad inzil fasalli hahuna. Wahai Muhammad entun sila kiring niki tak sembahyang. Mentelah sembahyang pertama kali baginda Rasul jemaah Islamian. Demi selesai sembahyang niki malaikat Jibril berketuan juga baginda Rasul, ya Muhammad atadri aina sallaita. Wahai Muhammad, bum tahun kenoh embe tak sak sembahyang baru. Sabda malaikat Jibril. Nabi jawaban baginda Rasul, ndik tahun wahai Jibril. Sabda malaikat Jibril, sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Tahu sak sembahyang baru no Muhammad ya ran Thaibah subur hijau tahu niki nabu ye la hijrah manik. Sabda malaikat Jibril, angka jamaah Islamian waktu sa Isra Mi'raj baginda Rasul wah sak tebing berita Nabi tanya hijrah sepulang dek Isra Mi'raj niki. Hadirin hadirat jemaah Islamian, menang baginda Rasul. Nabi pelajaran sama le jawaban niki. Baginda Rasul waktu ketuaan, bum tahun be tahun sak sembahyang baru nu ya Rasulullah. Nabi jawaban Nabi, ndek tahun wahai Jibril. Nah niki jadi pelajaran bagi kita. Lamun narak dengan berketuaan jog itu serta ndek tahun jawaban jawab kena ndek tahun menikah nenta. Ini terkadang lawan itu kan lain saking si gengsi sak teparan di tahun padahal di tahun jawaban lagu minat jawaban sangaran. Nah di marak menikah jamaah Islamian. Agama niki ndet paut main-mainan. Agama niki ndet paut niki ya guyon-guyonan. Agama niki sesuai kanca hukum. Ye kanca tiap apa yen tak berhukum ndet paut ya main-mainan agama niki ja. Angka lamun dik dahit jawaban sepuk hukum lamun terketuan si dengan jawab kena dik dahit. Sampunat bayak berjawab padahal dia berdahit menikah. Hadirin jamaah Islamian, meluncur borok niki jamaah Islamian li Thaibah. Terus niki li sepuk tau jamaah Islamian bagi sabda malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli hahuna. Wahai Muhammad, mentelah liti malik sak kedua te tok sembahyang nani itu sabda malaikat Jibril. Oh nggih ya, nggih Jibril sabda Nabi. Niki tok sembahyang. Nah sembahyang sak kedua niki jamaah Islamian demi selesai sembahyang bum tahun Muhammad mbe tok sak sembahyang sak kedua ni sabda malaikat Jibril, ma'arif ndik tahun ya Rasul, ndik tahun wahai Jibril. Nah, tahu sembahyang sak kedua niki ja ele Madian. Madian niki
arang salah sopok le antara kota samularan Madian niki bijen Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niki telu kali berjangkap jamaah Islamiah. Sebini sak pertama masyhur berpasangan Siti Sarah. Sebini sak kedua masyhur pasangan Siti Hajar. Sebini sak ketelun berpasangan Siti Kontura. Elek telu sebini niki Nabi Ibrahim pulih bija niki ara baluk. Salah sopok le antara sabaluk niki ia sa berpasangan Madian. Nah Madian niki ia sa hijrah jog sopok tauk niki. Nah sampai ia pun terparah naran kota Madian. Nah Madian niki sebenarnya ia pasangan bijen Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah elek Madian niki jamaah Islamian arak sopok lelon kayu sak terjolok aran pohon Musa. Ia kembik pun terparah naran pohon Musa. Nah li dekat pohon Musa niki ia tuan mentlah sembahyang sak kedua kali bagi Rasul waktu sak tering Isra si malaikat Jibril. Ia kembik pun terparan aran pohon Musa. Ia pun terparan aran pohon Musa. Ia tahun berselanggah like Nabi Musa kelelahan waktu sak tepalek isi anak buah Fir'aun waktu saya termati. Coba berbeza kelelah niki le Mesir pelayu sampai datang Madian. Waktu niat termati isi Fir'aun terlaknat Nabi Musa. Hadirin hadirat jamaah Islamian berselanggah le sopok lulun kayu. Nah niki ia tahun serminan lagu arah hikmah jamaah Islamian nggih. Ia tahun berselanggah niki Nabi Musa le sopok lulun kayu niki ngaya bun sak terjolok aran pohon Musa kejengkeun sak berselanggah marak menika bun serminan isi Nabi Musa arak dua dengan nina tokol ndek jauh elek sopok lengkok niki bun perhatian si Nabi Musa ternyata arak dengan mama sak bait air lengkok niki dia menuah bih sin bait air lengkok niki sekedar wabih sin bait air lengkok niki saking si dengkin dengan musyrik niki bun tutup lengkok niki isi batu sak keberat batu niki tangkat si petang dasa manusia. Tapi tujuan bun tutup lengkok niki ada yang sadendek tahu bait air sadua dengan nina niki. Heran Nabi Musa angkat mentiluk kejadik dengan dia sabda beliau. Akhir dia menah lalu dengan mama niki bun rapatin lengkok niki si Nabi Musa. Berketuan jug dua dengan nina niki. Dengan nina sabda Nabi Musa. Yang kembe jo kete yak bait lengkok air lengkok niki dia. Jadi apa? Yak penam hewan ternak. Si priak Nabi Musa sekedar ucap bismillah bunangkat batu niki si mustoy. Coba bermi kekuat Nabi Musa. Tangkat batu niki kancen petang dasa. Memang arak riwayat salainan masih. Lagu kancen petang dasa angkat batu niki. Bu Nabi Musa bau si angkat si mustoy bu berbera kekuat. Yang mirip-mirip kekuat kancen Sayyidina Ali waktu seangkat pintu gerbang Khaybar niki nggih. Subhanallah. Pintu gerbang Khaybar niki kancen petang dasa angkat niki. Lagu baun pinak jadi ende waktu sak perang. Niki Nabi Musa batu niki jamaah Islamian si beratan. Sebagian jak berbahasa sekedar kancil puluh-puluhan. Seangkat batu niki dorong pokok ketutup lengkok niki. Lagu bau sinangkat mesak si Nabi Musa. Akhir sak dua dengan nina solehah niki jamaah Islamian baun maun bait air niki. Di mana mau bait air iton saling ketuan. Saya sebenar sida sak kacem dua ni berjawab tiang niki bijen Nabi Syuaib alaihissalam. Tinjut ya Allah. Bijen Nabi Syuaib sak masyhur dengan kerasulan beliau dengan mukjizat beliau. Bu berketuan terusan sak nina niki. Saya pelinggih tiang niki Musa alaihissalam. Tambah kagum jamaah Islamiah. Berucap lelai mokur tersebut pasangan pelunggum si mami Nabi Syuaib si melet berdait kaca Musa alaihissalam sak terbangkitan di Rasul niki li Mesir. Bu sai pasangan pelinggih bahasa Nabi Musa tiang niki berpasangan Siti Safura. Ia pasangan bijen Nabi Syuaib sabelik berpasangan Siti Safura. Hadirin jamaah Islamiah, olamun menu janani
bau kat milu jo balem sabda Nabi Musa santar gadi pasti nak cemoh mamik silap mai basen. Akhir Nabi Musa niki nur lemuri Siti Safura lampa jamaah Islamiah nggih kayun cerita sejarah maram niki dulu. Oh nggih anja niki kan itu sejarah riwayat Nabi dulu niki. Demen menikah pas demen datang tengah-tengah perjalanan datang angin begak lumayan keras. Jangken bau niki ngangkat gamis Siti Safura kepengitan betis Siti Safura bun serminang si Nabi Musa langsung bersermin Nabi Musa Safura muri tak kamu muri sabda Nabi Musa kembik menu kakak meni demi Allah sarian kia lampak li julun otak ulah sak paling berbisa daripada kia lampak li murin kamu. Lamuk lampak li julun otak ulah ande kia tekakok sekedar sakit li dunia. Lagu lamuk lampak li muri marak menik kepengitan betis sentia khawatir kaku ya hukum insyaallah taala bahasa. Muri tak muri bahasa. Naniki Nabi Musa AS ada yang belunggu lah sama ukur dapat dasar pada lagi. Lagu mudah asal dendek marak menikah. Mudah sak tawiring Nabi Musa AS. Nah hadirin hadirat jamaah Islamiyah, akhir singkat cerita sampai datang gedeng Nabi Syuaib dimin perkenalan marak menikah menurut riwayat samasyhur sabung daid telu jelo telu malam madik lek gedeng Nabi Syuaib Nabi Musa AS ia tersambung bersabda Nabi Syuaib mene bentanani anak merari menani ada yang saya sebab ya aman keding sajadi fitnah. Akhir berjangkap Nabi Musa kanjeng Siti Safura bin Syuaib binti Syuaib alaihissalam. Berberan keistimewaan nggih sak jadi mentoak niki Rasulullah, sak jadi menantu niki Rasulullah. Kan niki berberan kemuliaan berberan jadi keturunan niki. Angka saya sak jadi menantu Nabi Syuaib Nabi Musa alaihissalam. Saya sak jadi mentoak Nabi Musa Nabi Syuaib alaihissalam. Saya pasangan sebiniin Siti Safurah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kembali baru. Nah ye bun tepara naran pohon Musa niki. Saya ingat ye ton mau bersandar atau berselanggah Nabi Musa alaihissalam. Nah lek dekat pohon Musa niki ye ton mentelah sembahyang sak kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki likute Madian waktu saya Isra. Akhir jamaah Islamian meluncur borok niki sak keselanjut elek kota Madian meluncur lanjut perjalanan niki terus dia mendatang sepotau sabda malaikat Jibril ya Muhammad inzil fasalliha huna wahai Muhammad mentelah sembahyang malik lek niki dia selesai sembahyang malaikat Jibril bersabda, "Bum tahun betom sak sembahyang sak ketelu niki ya Rasulullah." Ndik, wahai Jibril, manik Nabi. Nah tao sembahyang sak ketelu niki ja, ia teparandaran Bukit Tursina, ia ton bermunajat Nabi Musa alaihissalam selama petang dan sejelo petang dan semalam, ia pun tekican kitab Taurat. Nah meniki ni hadirin hadirat jamaah Islamiah. Meluncur buruk niki sak selanjut jamaah Islamian mentelah niki sembahyang baginda Rasul waktu sa Isra Mi'raj sak keempat kali mentelah demonstrasi sembahyang li tau sak keempat niki malaikat Jibril bersabda atadri aina sallaita bum taun be tau sak mentelah sembahyang niki ya Rasulullah menjawab Nabi Muhammad nik taun oh tahu sak mentelah sembahyang sak keempat niki ja elek Baitul Laham. Ia tahun tebijian Nabi Isa alaihissalam. Nale Baitul Laham niki jamaah Islamian panjanglah sejarah niki nggih lagu lantaran si waktu. Karing piring menit ja. Saya cukupnya. Hadirin hadirat jamaah Islamian nggih sambung nggih. Sambung atau tutup niki. Nah hadirin hadirat jamaah Islamiyah lagu jam 5 ni jangan dud sambung. Nah hadirin hadirat jamaah Islamiyah akhir elek Baitul Laham niki ia elek meluncur buruk niki lanjutan perjalanan Isra baginda Rasul elek Baitul Laham sampai datang Baitul Maqdis ia tahun terperituk pitu olas macam tamthilan. Elek sebagian kitab termasuk kitab Kifayatul Muhtaj niki
arak 16 macam tamthilan sak terperitut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama jemaah sekalian, baginda Rasul niki le Baitullah Hamni ke Masjidil Aqsa, pertama terperitut tamthilan atau contoh. Sak pitolas macam contoh niki lewian contoh sadik solah daripada contoh sak solah. Dalam arti kata jemaah sekalian, lewik contoh dengan sak berbuat kebaikan, lewian contoh dengan sak berbuat kejahatan daripada keburukan. Ia kembali lantaran memang li dunia niki ia lewian dengan sak dik pacu daripada dengan sak pacu. Nggih, lewian dengan sak dik pacu daripada dengan sak pacu. Pertama jemaah sekalian, baginda Rasul niki bunuh serminan arak supuk dengan toat gati sak turut gati niki jemaah sekalian. Sambil sabruni ya Muhammad unzurni as'aluka, wahai Muhammad mentelah ingat kaneh yak berketuan ni Muhammad, mentelah Muhammad arak yak ketuana leka sepelinggih Muhammad. Sabda malaikat Jibril, dendek ingat dendek serminan ya Rasulullah, kembik wahai Jibril sak nurut tia ja iprip sak tia. Nanan ini ya kebim doa. Sabda malaikat Jibril, nunas Jibril, hadirin jemaah sekalian, doa niki tajah baginda Rasul si malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nah ye doa tajah niki si malaikat Jibril baginda Rasul. Demin baca sekali doa niki jemaah sekalian, langsung iprit baru saja obor turut Nabi niki, langsung mati obor, terik langsung iprit niki otak anang bawa terkelumpuk anu nyusur dan terik. Hadirin hadirat jemaah sekalian, isi berkat doa niki. Nabi ya basun kiai kelak niki jauh tuan guru. Ia doa sak bagus tiji penangkal jin tiada sihir bahasanya. Nalamun bau baca doa niki 3 kali hingga maghrib, 3 kali hingga subuh. Sambil sak baca tiup niki lampak ima langsung rapus juk awak maka selapu. Terjaga insyaallah taala kejahatan jin dan ifrit. Lamun datun jin doan kalah si doa niki bukaling malik anak-anak jin samangkin kan menikah ni. Nah niki lamun paling bagus malik berembe baca sekali-sekali setiap hingga sembahyang niki baca doa niki sekali-sekali. Hingga sembahyang subuh, maghrib, isya 5 waktu niki baca doa sak niki. Hadirin hadirat jemaah sekalian nggih. Jadi niki a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun. Namun kitab niki jam niku ni a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Apa lagi kira? Oh demande. Oh berembe menuatan tadi aktualisah. Oh mele nog lemak pirang tos sajuk niki lemak tok jawab insyaallah nih lemak tulisah lemak mungkin pirang kita tok kesempatan lemak langan tuan guru lemak insyaallah mudah sak yang sehat insyaallah taala nih lang tulisah bu fotokopian nok kesempatan langan Daniel Mukarram tuan guru insyaallah nih ya baca paling bagus terbaca sekali-sekali enggak sembahyang
ia doa sak tajah Nabi Muhammad si malaikat Jibril nabu ye sak temu si kita mangkin nadin sak ye doa semarak meniki ia sabut yakin kah. Nah itu terkadang kan lebih sadur juk mentera kah. Lamun tajah doa terkadang itu kurang yakin tu. Terutama nan ini baca ni Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat fabashshirni wa ballighni ila mi'ati wa ishrina syaratan fallahu khairan hafizallahu wa huwa arhamur rahimin. Idu Nabi niki waktu hijrah di Mekah juk Madinah. Ada sak terdemenan si manusia. Lalu itu jande lebih demat juk senggeger. Bismillahirrahmanirrahim. Gelemperku gelempar apa? Gelemperku gelempar manggis. Senggegerku senggeger apa? Senggegerku senggeger sen turun tangis. Antuk tak sirik kejuk pedak dila berkat la ilaha. Badek ke lagu sagi agak. Ini ke terkadang itu tak lebih yakin. Lagu padahal ni ke jelas. Baginda Rasul ia kahadun doa ni ke angkat ia kahadun itu buat dia ia tak lebih yakin juk doa. Dia parukan lebih yakin sadu juk mentera kan mereka. Nah hadirin hadirat jemaah sekalian nggih. Nah niki sak pertama sabun serminan si baginda Rasul jemaah sekalian. Bun serminan ifrit niki sak turut beliau sambil sajau obor. Lagu dia menah baca doa sak tajah si malaikat Jibril niki langsung mati obor ifrit niki langsung nyusur terik otak ni kanang bawa ifrit niki. Nah hadirin hadirat jemaah sekalian. Sak kedua sabun serminan si Nabi waktu Isra ila Baitul Laham sampai tang Masjid Aqsa niki bun serminan sak kedua arak dengan kejekan betalatan nun tal betalata langsung tewok langsung belik langsung berbuak demen bau sekek tewok jaka dua telu buat sak tewok elek buat tang sak bau niki. Hadirin hadirat jemaah Islamian, kagum baginda Rasul. Kini harak dengan bertalatan nun talat langsung erup tewok belik berbuak bu langsung bau buaan. Nah bumbe tak tandai marah menikah lamun di toko buah doang anak lain. Lamun tak nalat jangan tak tahu wah ini erup para menikah. Makin talat duren 6 tahun lemak but mau rasa buah. Nah niki kagum baginda Rasul. Nunasan Jibril sahi sak nika sak nun bertalatan langsung berbuak. Sabda malaikat Jibril jemaah sekalian, ialah umat pelungguh niki ya Rasulullah. Sak bersedekah sekali bersedekah langsung Allah Taala ican 700 kali lipat. Maka niki bersedekah pelungguh sami jemaah sekalian langsung Allah Ta'ala genti si 700 kali lipat. Hadirin hadirat jemaah sekalian, angka niki angka dendek girang pelit-pelit niki separuh kan saking si pelit dendek sak menika dih. Hadirin hadirat jemaah sekalian, dari marak malik Allah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Hadirin hadirat jemaah sekalian dih. Nabi pun juga sabut infakan ujung dengan Nabi pun juga sabut beng selain niki yang terlipat ganda insya-Allah taala bu balasan di Allah taala niki lebih solah daripada pemberian sedekah kita niki juga dengan lain. Sak ketelu jemaah sekalian baginda Rasul demen wah liwat boya contoh sak kedua dengan betalatan baru. Tiba-tiba baginda Rasul bunambu ambu sak sengeh gati luar biasa gati si sengeh. Jangka Nabi niki terheran-heran saking si sengeh jemaah sekalian. Baginda Rasul niki bersabda, wahai Jibril, ambun apa sak sengeh niki wahai Jibril? Malaikat Jibril bersabda, ia ambun ruh sadai jasad dengan nina sak solehah gati di zaman Fir'aun aran Masitoh. Ia sak jadi tukang serang anak Fir'aun. Anak Fir'aun niki jemaah Islamian sejarah jelun niki nggih sejarah sekecil rasa wikah. Perjuangan Masitoh niki arak
boleh anak Fir'aun ini si penyakit belah. Macam si Nuar, si Fir'aun atau dukun-dukun niki ni narak bau wat. Bahkan Fir'aun saku diri jadi Tuhan masih dia tawat anak kan. Ayat Tuhan jadik warano ja. Buna aku diri jadi Tuhan lagu nin tawat anak kan. Akhir enggak jadi wat niki ai elor kanak sa tetakak si peti ilih li kokoh nil. Ternyata singkat cerita niki Nabi Musa alaihissalam. Na elor Nabi Musa ia sin terapus awak anak Fir'aun niki ibun sehat. Na dia min belik terbayaan niki tukang serang sopuk dengan nina aran Masyutah. Kebiasaan Masyutah niki setiap Nabi pun yang demak yang gawe tetap baca bismillah. Kejengken sak serangan anak Fir'aun niki si Masyutah teri waserang niki jamaah Islamian. Langsung baca bismillah spontan waktu nak demak serang niki. Bismillahi ta'isa Fir'aun wa man kafara billah. Arti dengan menyebut nama Allah celaka Fir'aun dia dengan sak kafir juga Allah Ta'ala. Bun dengah si anak Fir'aun niki tenjo. Ya Masyutah angkat mentiu ni berdua kamu. Angkat bani lalu dua nama celaka dia dengan sak kafir juga Allah. Ndem pina amak jadi Tuhan menusi kamu atau berembing. Berjawab Masyutah niki dengan tegas. Tuhan kaku, Tuhan kamu, Tuhan bapa Tuhan seluruh alam niki adalah Allah. Bani nani andike Baram monim ni yak Baram jug amak kenani jug Fir'aun. Bani matondik. Berjawab Masyutah, silahkan baik barak ndike takut. Aku tetap kabila kebenaran. Akhir telapor niki ngelapor anak Fir'aun niki jug Fir'aun terlaknat. Merasen silih tempuh Masyutah. Antung semama niki sak jari pegawai kerajaan niki tempuh. Antung anak niki ada dua bijen Masyutah niki. Arak sawah belik dia tarak sak kejekan masih nyusu. Terjauh niki Masyutah, apa kena kamu angkat menu ni berdua baru? Ndek aku jadi Tuhan menu. Ndek, saya ingat Tuhan kaku, Tuhan kamu, Tuhan alam semesta ni Allah. Fir'aun niki bersubulan gertak sak manis gati meneh aneh Masyutah. Kan semama ngonek begawan leti, kamu dah ngonek begawan leti meneh tananeh. Ya kerombok gaji menani bu ya petaikan pangkat engkah menjadi tukang serang pokok sambil pin aku jadi Tuhan Tuhan. Nabi ini menjawab Masyutah, ndek gemas Tuhan kaku Tuhan kamu na Allah. Ndek kami pinak selain daripada Allah niki Tuhan. Niki Masyutah niki si tegasnya Masyutah. Halaman menu janani terpenjara Masyutah niki jamaah Islamiah. Kanci anak sama si kocet bu telepasan ulah sak bebisa gati tamu ju dalam penjara ulah sak bebisa niki nguit endik ulah niki ya milik kakak Masyutah endik jangan ke bermalam niki dalam penjara endik ngalih le tau niki ulah niki dia melemak-kelemak datang Fir'aun terlaknat buaya. Jadik tadi jaulah ni kini dimiliki akan kakak Masyutah. Akhir tersugulan jamaah Masyutah niki. Nah, suah tersugulan di penjara niki dua riwayat tarikh Baghdad yang sejarah niki. Riwayat pertama jamaah Islamian. Masyutah niki jamaah Islamian. Riwayat pertama meniki. Jarin kamu Masyutah dimiliki beriman dan juga aku endik. Akhir waktu ni ke jamaah Islamiah pertama kali anak Masyutah niki tegorok elik julun biwih Masyutah jangke mersid darak anak niki juk mua dan juk biwih Masyutah berbe idap rasa pelungguh lamun bijem tegorok li julun mua berbe kira-kira. Hadirin hadirat jamaah Islamiah, Tekatuan Malik Masyutah wah gorok anak sabeli anti Masyutah berembih ndek milih beriman juga aku ni Fir'aun ndek gemas saya beriman juga kamu sayam gorok anak semakin yakin kaku sandu juga Allah Ta'ala terdemak anak sak kejekan nyusu niki coba bayangkan
tegorok di julun muan masyitah. Allahu akbar ya karim. Jang ke darak bijil sa masih nyusun niki mersit juk muan masyitah. Berembe angan seorang ibu karena kejikan terpenyusup le julun tegorok di julun muan. Berembe kesabar masyitah niki. Hadirin hadirat jamaah Islamiyah. Allah, ya perjuangan gih. Ndek melek banyak beriman jok aku wahai masyitah ni Fir'aun. Ndek gemas saya beriman, semakin kuat iman kaku jok Allah Taala. Akhir tertalik masyitah niki dan semamen. Tertolok niki tengah-tengah lapangan kerajaan Fir'aun, terhimpit si batu, syahid kedua kekasih Allah niki masyitah dan selaki anak. Riwayat sak kedua sabuk dait jamaah Islamiyah. Suan sak songgol lek penjara niki tepinaan masyitah. Nah niki riwayat lebih masyhur niki. Tepinaan niki kuali atau marbasan tita jambangan sabalik gati. Bukti sian si air sakjang ke bangkal air niki. Takalak. Sak pertama jamaah Islamiyah tertempuh semamen masyitah terik jok air niki. Demen terik langsung syahid. Terdemak anak sak bijen masyitah sak paling belik niki. Tertempuh jok jambangan niki berisi air sak bangkal panas gati. Syahid bijen masyitah. Waktu saya tertempuh masyitah niki antung anak kan. Maju mundur. Tekican tau ngeraos bijen masyitah niki sak tau nyusun, sak kejekan nyusun niki. Wahai inak, kendik takut, kendik leger. Ruan doan api panas satina, lagu lawang surga tia. Mami dan kakak sabelik no wan ta antih di telik surga. Tempoh berdiri minat, langsung tetamu surga. Si ceboh masyitah langsung niki tempoh diri di dalam air niki. Ndek merasakan kepanasan. Dalam pandangan Fir'aun masyitah niki mati kesakitan, lagu sabun rasakan si masyitah niki lawang surga seindah gati. Sandek nak gemas rasa si terlaknat Fir'aun niki selama-lama. Niki rum perjalanan masyitah niki jamaah Islamiyah sak bela bantal iman. Angka waktu sa Isra Mi'raj baginda Rasul tercium bau harum roh masyitah niki sengih jangkeun kagum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat pelungguh niki lemak dendek dan lemah-lemah iman datang lemak dengan luar agama ni kebe mani sembako bokom milik turut kaku ni. Milik nurut. Tebing sum akbeng pinaam bali meh pokom samile turut agama kaku cerekeh-cerekeh nurut. Nah sedendek marak menika jamaah Islamian nggih. Baik pelajaran lima masyitah niki yang ke meniki ruan dan tadon tetap masyitah niki jamaah Islamian bertahan. Subhanallah ya Allah berembe coba sila andi nali posisi tita. Hadirin hadirat jamaah Islamian. Sak keempat baginda Rasul niki bun sermina baik niki dan tiang pelang-pelang sejarah-sejarah niki lamun tabai serinci awal niki ja butuh waktu paling dik 3 jam je baru nak jelas. Ni lagu niki donah luai mau pelajaran li peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu sekedar nikah tertiang budak terhadap insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian hikmah sejarah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sisa sekarang Firwala sedikit baru nemak sambil ya berjalan ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Amin amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana
لمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمينا في الدين ولأهلنا ولذرياتنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم ارزقنا علوما نافعة. آمين. اللهم ارزقنا علوما نافعة. اللهم ارزقنا علوما نافعة وأرزاقا واسعة مباركة وطول أعمال في حسن أعمال والتوفيق والهداية وتمام الصحة والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير وأهل المعصية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين